Hello, my awesome students. How are you today? I hope you are happy and healthy. Today, we will study about passive voice. Let's listen to my explanations. Here we go. Understanding the passive voice is important. The passive voice is often used by native English speakers. It's a mistake to think that it's only used in formal speech. It's also used in formal speech. Jadi, memahami passive voice sangat penting. Passive voice sering digunakan oleh native speakers. Apa itu native speaker? Native speaker adalah pembicara aslinya. It's a mistake to think that it's only used in formal speech. Jadi, sebuah kesalahan jika kita berpikir bahwa passive voice hanya digunakan pada pembicaraan yang formal, tetapi passive voice juga digunakan pada pembicaraan atau percakapan yang informal atau daily speak, percakapan harian atau percakapan informal. Now, we want to know what is passive voice. Apa itu passive voice? Passive voice occurs when you make the object of an action into subject of a sentence. Passive voice terjadi ketika kamu membuat sebuah objek membuat sebuah objek menjadi subjek dalam sebuah kalimat. Jadi, objek yang ada di kalimat aktif menjadi subjek yang ada di kalimat pasif. It is not important or not, however, who or what is performing the action. Jadi tidak penting bagaimana, siapa, atau apa aksinya, atau apa aktivitasnya, atau apa yang dilakukan. For example, my bike was stolen. Sepeda saya dicuri. My bike was stolen. Sepeda saya dicuri. In the example above, the focus is on the fact that my bike was stolen. Jadi pada contoh di atas, fokusnya adalah kenyataan bahwa sepeda saya dicuri. I don't know, however, who did. Saya tidak tahu bagaimana atau siapa yang mencurinya. Bagaimana sepedanya dicuri atau siapa yang mencurinya. Okay, next. Sometimes a statement in a passive is more polite than active voice. Jadi kadang-kadang kalimat pasif itu lebih polite, lebih sopan dari kalimat aktif. For example, a mistake was made. Kesalahan dibuat, sebuah kesalahan dibuat. Dibuat oleh siapa? Tidak dituliskan di situ. In the example above, I focus on the fact that a mistake was made. Jadi fokus saya hanya pada kesalahan yang dibuat. Tetapi, but I don't blame anyone. Tetapi saya tidak menyalahkan siapapun. Kalau dalam kalimat aktifnya, dia seperti ini. You made a mistake. Jadi ada subjeknya. You made a mistake. Kamu membuat kesalahan. Jadi kita menyalahkan kamu sebagai subjeknya. Kalau dalam kalimat aktif, boleh subjeknya itu kata you-nya dihilangkan sebagai objek di kalimat pasif. Okay, next. Note, catatan. When rewriting active sentences in a passive voice, pay attention
to the following things. Ketika kita menuliskan kembali kalimat aktif dalam bentuk kalimat pasif, perhatikan hal-hal berikut ini. The first, passive voice must have subject, verb, and object. Jadi kalimat pasif harus punya subjek, kemudian verb, kata kerja, kemudian objek. Jadi kalau yang hanya pakai to be, dia nggak bisa. Dia harus ada kata kerja. Kata kerja pun harus pakai kata kerja finite verb. Kata kerja tertentu. Karena ada sebagian kata kerja yang tidak bisa dipakai. Seperti contoh go. Go, kenapa dia nggak bisa dipakai? Karena go tidak ada objek. Dan masih banyak kata kerja yang lainnya yang nggak bisa dipakai. Okay, the second one is the object of the active sentence become the subject of the passive sentence. Objek dalam kalimat aktif berubah jadi subjek dalam kalimat pasif. Dibalik ya. Nah, tadi the finite form of the verb is change. Jadi kata kerja finite atau kata kerja terbatas. Terbatas di sini maksudnya kata kerja itu harus mempunyai objek. Diubahnya menjadi bentuk to be plus past participle. Sorry. To be plus past participle. Past participle ini adalah kata kerja ketiga. And then the last one is the subject of the next active sentence. The subject of the active sentence become the object of the passive sentence or is dropped atau dihilangkan saja, boleh ya. Jadi subjek yang di kalimat aktif tadi berubah jadi objek pada kalimat pasif. Atau bisa saja objeknya dihilangkan. Jika objeknya menggunakan kata someone, people, person, anyone, somebody, itu biasanya dihilangkan saja. Okay. For more explanation about the forms of passive voice, let's move to the next slide. Here we go. But before I explain the form of the passive voice, look at the difference of the following sentence. Lihat perbedaannya dulu sebelum saya menjelaskan bentuk passive voice. Active voice. Adam plays the badminton. Adam plays the badminton. Adam plays the badminton. Adam sebagai subjek, play sebagai verb. Verbnya verb plus s ya. The badminton sebagai objek. Ini dalam kalimat aktif. The second one, I make banana cake. I sebagai subjek, make sebagai verb, banana cake sebagai objek. Okay, look at the passive-nya. Passive voice-nya. The badminton is played by Adam. Jadi badminton di kalimat aktif dalam bentuk objek berubah, di kalimat pasif dia berubah menjadi bentuk subjek. Kemudian ada to be-nya, kemudian ada kata kerja ketiga. By Adam. Adam di kalimat aktif sebagai subjek, di sini berubah jadi Adam dalam dalam bentuk objek. Oke, ini ya. Next. Banana cake is made by me. Tadi banana cake-nya sebagai objek, di sini dia sebagai subjek. To be, kemudian kata kerja ketiga. Kata kerja ketiga di sini dia bentuknya irregular verb. Kata kerja tidak beraturan. Kalau ini bentuknya regular verb. By me. Kenapa di sini me bukan I? Karena fungsinya sebagai objek. Kita sudah pernah belajar perubahan fungsi
subject pronouns menjadi object pronouns seperti apa? Sudah pernah dipelajari di kelas 8, di kelas 7. Oke. Forms of passive voice. Bentuk-bentuk kalimat pasif dalam tenses. In this video, I just want to share 4 tenses, 4 tenses saja. The first, simple present tense, kemudian present continuous tense, past simple past tense, and past continuous tense. Past continuous tense. Okay. The first one is simple present tense. Bentuk aktifnya seperti ini, subjek, kata kerja pertama, objek. Contohnya, Andi plays Mobile Legends. Bentuk pasifnya subjek, to be, kata kerja ketiga, by, object. Contohnya, Mobile Legends is played by Andi. Itu simple present tense. Next, present continuous tense. Subject plus to be plus verb in plus object. Itu kan rumus dalam kalimat aktifnya. Contohnya, Andi is playing Mobile Legends. Berubah jadi pasif, dia subject to be plus being plus verb 3 plus by plus object. Contohnya, Mobile Legends is being played by Andi. To be yang dipakai, to be present, and is are ya, karena Mobile Legends-nya hanya satu, jadi pakainya to be is. Next, simple past tense. Bentuk kalimat aktifnya, rumusnya subject, verb to, object. Contohnya, Andi played Mobile Legends. Perlu diketahui, verb to and verb 3 sama jika dia dalam bentuk kata kerja ditambah ed atau regular verb. Kata kerja keduanya dan kata kerja ketiganya sama kalau dalam bentuk regular verb. Kalau irregular verb yang kadang-kadang ada yang sama, ada yang beda. Bentuk pasifnya menjadi subject plus to be-nya digunakan was dan were, plus verb 3, by, dan objek. Contohnya, Mobile Legends was made by Andi. Oke. Selanjutnya, harusnya past continuous tense ya. Past continuous tense itu ini bukan present, tapi past continuous tense. Seperti ini dianya, past continuous tense. Rumusnya sama dengan present continuous tense, hanya to be-nya yang beda. Kalau past continuous tense, to be-nya was dan were. Was untuk subjek I, he, she, it. Were untuk subjek you, they, we, atau jamak. Contohnya, Andi was playing Mobile Legends. Itu untuk kalimat aktif. Berubah pasifnya seperti ini rumusnya. Subject, to be, being, verb 3, by, dan object. Kemudian, Mobile Legends was made, Mobile Legends was being played by Andi. Okay, we will study the examples of each tenses more lebih lanjut lagi ya. The first, simple present tense. Look at the examples. Rumusnya sama tadi, subjek, kata kerja, objek. Kalau subjeknya I, you, Dewi, kata kerja dipakai kata kerja pertama. Tapi kalau subjeknya he, she, it atau tunggal, dia tambah s, es atau is. Berubah jadi kalimat pasif seperti ini, subjek, to be-nya tergantung subjek. Boleh
boleh am, boleh is, boleh are. Am ini untuk subjek I, is ini untuk subjek he, she, it atau tunggal. Are ini untuk subjek you, Dewi atau jamak. Kemudian plus kata kerja ketiga by object. Kalau kita tidak mau menggunakan kata objeknya, by-nya nggak usah dipakai. My mother plants some flowers. Ibu saya menanam beberapa bunga. My mother sebagai subjek, plant sebagai verb, some flowers sebagai objek. Dipasifkan seperti ini. Some flowers are. Kenapa dia are? Karena flowers-nya lebih dari satu. Planted. Ini bentuknya kata kerja ketiganya, kata kerja regular verb. By my mother. Bisa nggak, Bu? Seperti ini saja. Some flowers are planted. Beberapa bunga ditanam. Boleh. Ya. By my mother dihilangkan juga boleh. Tapi kalau kita lihat dalam kalimat aktif, seperti ini diubah ke pasif, dipakai seperti ini. Ya. Kemudian, the chef cooks the menu. Cooks, ada S-nya. Berubah jadi pasif, jadi the menu is cooked by the boy. By the chef. Ini harus the chef, ya, bukan boy. Contoh yang ketiga, Aliana and her mother buy. Kenapa dia pakai buy? Karena subjeknya jamak, Aliana dan ibunya. Buy a red shirt. Membeli kaos kemeja merah. A red shirt is bought. Nah, kata kerja ketiga dari buy itu bought. Kata kerja ketiganya bought. Is bought. Kenapa dia is? Karena ini tunggal. A red shirt is bought by Aliana and her mother. Kemudian she writes some novels. Dia menulis beberapa novel. Some novels are written. Ini kata kerja ketiga written. Kata kerja pertamanya write. Kemudian kata kerja keduanya wrote. Kata kerja ketiganya written. By her. Kenapa her? Kenapa tidak she? Karena subjek dia perempuan, yang she berubah jadi objek menjadi her. Kita sudah pelajari itu ya. Kemudian, I grill a snapper at 5 p.m. Saya membakar ikan kakap pada pukul 5. A snapper is grilled by me. Sama ya. Ini kenapa is? Karena dia tunggal. Grillnya berubah jadi kata kerja ketiga. Me sebagai objek dari kata I. Seandainya ada kata setelah kata objek, ditempatkan setelah objek juga di kalimat pasifnya. Seperti ini ya. At 5 p.m. dia berubah di kalimat pasifnya, berada di belakang juga. Itu simple present tense. Next. Simple past tense. Simple past tense untuk active voice-nya, subjek, kata kerja kedua, objek. Kata kerja kedua ini hanya dipakai pada kalimat simple past tense yang berbentuk aktif. Passive voice-nya seperti ini, subjek, to be yang dipakainya was dan were. Was untuk subjek I, he, she, it, dan tunggal. Were untuk subjek you, they, we, dan jamak. Kata kerja ketiga masih ya, passive voice selalu menggunakan kata kerja ketiga. By, kemudian objek. Contoh, my mother planted some flowers. Kata kerja keduanya planted. Dijadikan pasif, some flowers were planted. Nah, sama. Kata kerja ketiganya juga sama. Planted juga by my mother. Second example, the chef cook the menu.
The menu was cooked by the chef. Sama ini ya, copy paste dari yang awal tadi. Aliana and her mother bought a red shirt. Bought dari kata kerja kedua dari buy. A red shirt was bought by Aliana and her mother. Sama juga ini kata kerjanya. Kata kerja ketiganya juga bought juga. Tapi dia dalam bentuk irregular verb. Selanjutnya, she wrote some novel. Dari kata kerja pertamanya, write tadi, berubah jadi kata kerja kedua, wrote. She wrote some novels. Some novels were written by her. Were-nya kata to be, kata kerja ketiga written by her. Her-nya dari objek dari subjek she. I grilled a snapper yesterday. A snapper was grilled by me yesterday. Okay, next selanjutnya. Present continuous tense. Present continuous tense untuk aktifnya seperti ini ya. Subject, to be, am, is, are, to be-nya verb ing, object. Pasifnya subject, to be-nya sama am, is, are. Tambahkan kata being karena dia nggak pakai lagi kata kerja tambah ing. Jadi untuk menyatakan dia dalam bentuk present continuous, dia menggunakan kata being. Kemudian tetap kata kerja ketiga, by object. Contohnya, my mother is planting some flowers. Some flowers are being planted by my mother. The chef is cooking the menu. The menu is being cooked by the chef. Aliana and her mother Aliana and her mother are buying a red shirt. Berubah jadi a red shirt is being bought by Aliana and her mother. She is writing some novels. Some novels are being written by her. I am grilling a snapper now. A snapper is being grilled by me now. At-nya nggak usah ya, now. Itu untuk present continuous tense. Sekarang, the last one for this video is past continuous tense. Ini rumus aktifnya sama dengan present continuous tense, hanya to be-nya ya, was dan were. Ini pasif. Sama juga dengan present continuous tense. Cuma to be-nya diganti was dan were. Contohnya, my mother was planting some flowers. Some flowers were being planted by my mother. Some flowers were being planted by my mother. Kemudian the chef was cooking the menu. The menu was being cooked by the chef. Yang ketiga, Aliana and her mother were buying a red shirt. A red shirt was being bought by Aliana and her mother. Kemudian, she was writing some novels. Some novels were being written by her. I was grilling a snapper at this time yesterday.
A neighbor was being grilled by me at this time yesterday. Okay, thank you. I hope you can understand it. Thank you for today. We will meet again in the next video. Still the same material about passive voice. Thank you. Thank you for watching.